Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam madam, Salam madam, boleh madam. Boleh madam. Okey, sekarang ni partisipan 38. Kita ada 40, ada 58. Dah meningkat dah, lebih kurang 10 orang lebih lagi yang masih belum masuk ke dalam kita punya Gmeet. Mungkin sebelum tu kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, so this week adalah minggu yang ke-11. Okay, so and another one is about your assignment submission. Last kena submit semalam kan. So hopefully semua orang dah berjaya submit. Saya tak check lagi siapa yang belum submit. InsyaAllah minggu depan saya akan bagi feedback lah pada siapa yang belum lagi submit. Okay, so mana yang ada dalam kelas saya sekarang ni yang belum lagi submit ataupun ada masalah untuk submit, tolong bagi tahu saya secepat mungkin. Okay, as you can see from screen, on your screen, tajuk pada minggu ini adalah operational planning. Okay, so kita akan go through one by one. It's about 45 slides, panjang sikit slide pada hari ini. Okay, so macam saya katakan, minggu yang keberapa hari tu, yang ke-9 sampailah at the end of this semester kita akan cerita pasal business plan. Okay, macam minggu lepas we have been done with organization plan. Means that you sepatutnya dah siap, dah in progress dah you punya organizational plan. So minggu ni operational plan, nanti later on you boleh dah buat report ataupun complete your business plan di bawah tajuk operational planning. References ataupun previous student punya contoh pun saya dah masukkan dalam Google Classroom. Okay, so kalau you tengok pada contoh assignment tersebut, it's about your creativity. Macam mana you nak create your report tu. Okay, tak perlu nak hitam putih sahaja pun tak apa. Depends on your creativity, because that example is from Shah Alam, bukan daripada student Sri Iskandar. Dia orang pada Shah Alam saya ambil sebab ada suggestion daripada kita punya lecturer lah, kita punya RP untuk ambil contoh daripada Shah Alam, which is more macam lebih kreatif, lebih atraktif. Kalau compare dengan student kita memang hitam putih je dia orang buat. So saya bagilah contoh sedemikian rupa. If you have another ideas to put in your report, dipersilakan lah. Don't hesitate to do so. Okay. Are you ready to start our class now? Boleh start dah ke? Kita nak tunggu lagi? Hello? Ready madam. Ready kita start Okay, so it's about the operational planning. Dalam operational planning ni, dia ada banyak perkara yang you kena masukkan. Kita go through one by one. Right, so at the end of this topic, you should understand the concept of operation function in business is about 12 function. Okay, and at the end, you are ready to prepare an operation plan for your business plan lah. Okay, itu objektifnya. So, sebelum kita mendalami tentang operation plan, we need to know what is operation plan. Operation plan ni, kalau saya kata marketing is about the heart of the business plan, operation ni is about your kaki tangan. Okay, so it's an important function actually, because in operation we are able to produce product or deliver services. So dalam operation ni kita akan tengok kepada macam mana kita produce product, or else if you are not producing your own product, how you want to deliver your product. Let's say kalau you buat online, so daripada peringkat you ambil order, you submit order, you contact with the HQ, apa semua tu sampailah produk tersebut reach your end customer. Okay, so dalam operation ini juga it's a process of gathering business input to transform them into output. Okay, whatever when you think about the operation,
adalah dia melibatkan satu input. Okay, so input ini will be transformed into our output. So mereka ni akan mengalami satu proses transforming. Okay, input ni adalah kita punya asset, kita punya capital, manpower, kita punya raw materials yang kita gunakan. Okay, so in order to transform it into the output, what kind of process that we need? Nak kena ada cutting ke, nak kena baking ke, nak kena submit order ke. So itu adalah proses. At the end nanti baru kita keluar dengan output, iaitu kita punya end product. As you can see from kat yang kali hijau ni lah. Kali hijau ni kita ada business input, transformation process, output, feedback, external environment. Later on we will see the diagram. Okay, so ada satu lagi, we will ensure that business is able to produce the product or to provide the service that the business had planned in the marketing plan. Operational plan ni sangat related with the marketing plan. Okay, whatever decision making by the marketing plan in terms of the sales, production and sales, terutamanya sales lah, so it will relate with the production. Okay. So ini diagram yang saya maksudkan. Okay, kita ada input. Okay, kita punya raw materials tadi yang kita guna pakai. So kita akan menggunakan transformation process. Okay, that will come out with our output. And product lah. Let's say kalau kita nak buat perabot, apa input kita? Nak buat perabot, inputnya apa dia? Raw materials apa yang kita pakai? Come on, pagi lagi ni nak buat kerusi, nak kena pakai apa? Kayu. Yes, kayu. Kayu lah. Kita ambil kayu, then that kayu itu akan mengalami transformation process that which we will change the physical of pokok tu, kayu tu yang akan menjadi kita punya kerusi. Transformation process ini dia ada dibahagikan kepada beberapa. Yang pertama, transformation process that will change the physical of our input. Macam tadilah pokok kepada kerusi, physical. Transformation process juga berlaku kepada ownership. Perubahan kalaulah rumah, ada satu rumah ni hendak dijual kepada orang lain. So dia akan mengalami proses-proses tanda tangan, pertukaran wang ringgit. So dia ada punya broker tu yang akan melaksanakan urusan jual beli sampailah pertukaran owner, sampailah daripada harta Mr. A jadi kepada harta Mr. B. Transformation of ownership. Kita ada juga transformation dari segi place. Daripada contoh dekat Sri Iskandar ni tak ada ladang durian. So durian yang datang ke Sri Iskandar ini adalah durian yang daripada Batu Kurau. Okay, so durian tersebut telah pun mengalami transformation process dari segi place. Daripada Kurau sampai ke Sri Iskandar. So transformation process dia ini berubah tempat. So bila dia berubah tempat, kita boleh baca ataupun kita boleh measure dari segi harga yang berbeza sebab dia kena bayarlah transportation, kena bayarlah driver lori dan sebagainya. Sebab itulah kalau durian yang bukan dari asalnya di tempat tersebut harganya adalah lebih mahal. Ada yang diimport daripada Thailand lah apalah. Sebab itulah kadang-kadang tak ada musim pun tetapi ada je durian diambil daripada tempat yang berbeza. Ada juga transformation process yang berlaku dari segi time, masa. Okay, contoh kalau kita adalah peladang beras. So beras ni dia ada time dia yang diperlu harvest atau dia perlu dituai. Once dia dituai, dia kuantiti dia banyak. Tapi kita tak bolehlah bila beras tersebut telah pun dituai, kita terus supply kepada supermarket. Tak boleh lah sebab supermarket pun dia ada time dia. Bila dah tak ada, bila dah habis baru dia minta. So beras tersebut perlulah store ataupun disimpan di dalam gudang. By the time dia diperlukan, dia diproses, lepas tu dia dihantar ke supermarket.
Kita kena baca kat situ. Bila dia diletakkan di satu store, bermaksud ada orang jaga. So kita kena bayar gaji kerja lagi, kita kena bayar gaji maintenance untuk pastikan kita punya beras itu masih lagi berkualiti. So by the time dia diperlukan, dia akan dihantar ke supermarket. So transformation dari segi time. So ada berapa lah kat situ yang saya mention tentang transformation process. Dari segi fizikal, perubahan fizikal, perubahan ownership, perubahan tempat dan juga perubahan masa. Okay, so we can see yang berada di atas ini pula adalah external environment factor, yang mana faktor-faktor luaran that will influence our input, transformation process dan juga output. The example of the external environment forces include rules and regulation by our government, competition, economic, perubahan sebegitu. If happen in our industry or happen in our country, dia akan mengganggu gugat lah. Contohlah ekonomi tak stable pada waktu ini. So supplier mengenakan harga yang a little bit higher than before. So dia akan menjejaskan input lah, kita nak beli pun berkira-kira. Okay, yang kat bawah ni adalah feedback. Each of our process ataupun elemen yang ada dekat atas ni, input, transformation process dan juga output, if anything happen dalam kita punya elemen ini, apa yang kita perlu lakukan? Input ini adalah benda yang sebelum kita memulakan proses. So dia adalah something that precaution. Kalau ada benda yang berlaku semasa proses input ini, kita kena cepat-cepat do a correction. How about the berlaku masalah di transformation process pun kita kena atasi. Tapi orang kata kalaulah masalah itu terjadi di output, decision making yang perlu kita lakukan adalah a little bit crucial sebab dia telah pun menjadi end product. So cost untuk memperbaiki kita punya output ini adalah a little bit higher. Okay. Seterusnya, ni lah topik-topik yang you akan cover dalam production planning ni. Kita ada process planning, operation layout, production planning, material planning, mission and equipment planning, manpower planning, overhead requirement, location planning, business and operation hours, license, permits and regulation requirement, operation budget, and last but not least, implementation schedule. It's about 12 hot topic include in our operation planning. Panjang sikit lah tapi kita go through slowly. Okay. Seterusnya, topik yang pertama adalah process planning. So meaning to say that in whatever that we do, planning should contribute number one. Planning nombor satu, process planning. Okay, dalam production, the first one you need to determine your process planning. Process planning ini dia involve the identification of the step by step process from beginning to end. Apa yang you rancang dalam business you ni, kalau you are a business that involved in manufacturing, permulaan production itu bagaimana, inputnya bagaimana sampailah dia jadi kepada end product. So dia punya step by step ini adalah proses planning yang perlu you ceritakan, yang you perlu ada dia punya diagram. Okay, so it depends on what kind of product that you involve, manufacturing ataupun service. Sebab dia berbeza. Biasanya kalau manufacturing process, activity involved adalah duration and equipment use. Dia masuk contoh chopping, dia nak buat food and beverage lah. So dia menggunakan buah-buahan contohnya. So berapa masa dia akan berada di checkpoint chopping. So dia akan transfer kepada checkpoint yang seterusnya. Okay, berbeza dengan service business, explain all the steps that should be taken from start to finish to provide
the service to the customer. Contoh kalau you buat consultant, once the customer step in your premise, what should you do sampailah customer ini keluar daripada kita punya premise. Okay, so kita kena letakkan dia punya flow. Biasanya kita akan illustrate kita proses planning ini menggunakan diagram, menggunakan flow chart, process chart. So dia ada macam anak panah lah. So proses chart kita pula akan menggunakan simbol sebegini. Kalau yang menggunakan bulat tu lebih kepada activity operation dan sebagainya lah. You can see here lah. Yang berbentuk petak ni lebih pada inspection, kita ada delay, kita ada storage. Okay, senang. Actually this symbol is used to make you easier to read your diagram. Okay, so contoh yang kita ada kat sini, flow chart for production of mixed fruit jelly. Dia nak buat mixed fruit jelly. So yang benda pertama yang mereka akan lakukan adalah transfer the fruit from the stock area to the production area. Daripada gudang penyimpanan, dia transfer kepada production area. Bawa lah pakai lori ke apa ke. Dan bila transfer, mereka akan check quality. The next step, the second step is to checking the quality. Mana yang buah yang kurang bagus, mereka akan segregate, asingkan. Hanya buah yang berkualiti saja dipilih dan diproduce menghasilkan mixed fruit jelly. Daripada segregate, mereka akan bawa ke checkpoint seterusnya. Clean the fruit under running water. Why they use a running water? Because running water, dia punya speed of air tu boleh meleraikan macam kotoran daripada buah tu akan senang untuk hilang lah. Okay. Dan daripada basuh, dia letakkan fruit into the fruit chopper for chopping process. They want to change the size of fruits. So they do a chopping process using fruit chopper. Okay, bila dah chop, dia punya size pun dah berubah, then they put the chopped fruit into the boiler untuk steaming process. Dia nak lembutkan dia punya buah. Okay, bila dah lembut, barulah mereka menggunakan electric ladle to kacau buah yang akan merubah bentuk buah tersebut menjadi pulp. Menjadi macam ketulan-ketulan kecil. Lepas tu dia add 10 part of water untuk mixture, lepas tu dia boil lagi dan seterusnya sampailah dia jadi fruit jelly. So ini adalah proses planning. Daripada mula-mula buah tu, daripada gudang sampailah dia jadi mixed fruit jelly. Yang boleh dipasarkan lah. Okay. Seterusnya, kalau tadi dalam bentuk manufacturing, sekarang dalam bentuk service. Okay. Dia buat web designing service. So it started with when the client step in your premise. So the first thing you need to do is greeting the client. Greet client. So, sebab the first impression, kalau customer walk into your premise, dia nak layanan yang bagus lah, first impression kan. So they greet, lepas tu dia invite client masuk dalam discussion room, get relevant information. Okay puan, cik, apa Datuk Datin, apa yang you nak? Dia nak buat, so dia akan bagi tahulah tujuan dia nak web design untuk dia punya business dan sebagainya. So you akan brief mereka, you get the agreement from the client regarding terms and condition, bagi tahu apa kita punya rules and regulation. Kalau dia bersetuju, semualah you kena beritahu dari segi transaction dan sebagainya, dah bersetuju semua. So at the end you send client to the door. Dah hantar mereka balik. Bukan sampai situ saja, kenalah bermulalah you punya design on web, working on design on web. Lepas tu dah ada dia punya output, present kepada mereka. Kalau mereka berpuas hati, get the feedback, barulah kita buat amendment. Okay, kalau dia tak berpuas hati, you kena kembali kepada presentation. Okay, so ini contoh dari segi service. How about your business? So kena ada proses planning lah. Okay.
Alright, number 2, operation layout. Layout ini bermaksud susun atur. Arrangement of machine, equipment, workers and other facilities used in our operation. Okay. So the layout must be designed so that our operation will run smoothly and efficiently. Okay. Kita senang kalau kadang-kadang kalau kita baru dengan tempat tersebut. Nak tahulah dia punya layout, masuk ke dalam UiTM, nak tahulah layout UiTM ni macam mana, kat mana ada kafe, kat mana ada ATM Bank Islam, kat mana ada kios-kios, kat mana tempat you nak kena study kelas dan sebagainya. You kena berpandukan kepada layout. Even though kalau you daftar kepada fasa 1, fasa 2, fasa 3 kan, masuk ke dalam college pada zaman pandemik ni pun you akan diberi layout. Kat mana nak kena swab test, kat mana nak kena hantar itu ini, berapa nak kena tunggu kat mana, laluannya sampailah you masuk ke dalam hostel. Kena ada layout. Same goes to our business. Terutama dalam operation kena ada layout. So dalam operation layout, it's about 3 types of layout. We have layout based on process, based on marketing and based on product. Okay, we will go through one by one. So if we say that our layout is based on the product, so dia more focus to product yang mana kita memang menghasilkan produk tersebut or continuous flow production. Kita ada dia punya sequence of activity. Okay. Contohnya adalah food processing factory. Kita berbaliklah pada kita nak buat jelly tadi tu. So kita berdasarkan produk jelly kita tadi tu. Okay, daripada kita move from store factory, daripada tempat kita store kita punya buah-buahan tersebut. So kita nak hantar pergi masuk ke dalam production. Bermula daripada receiving area. So masuk kepada cleaning area, kita menggunakan water tadi kan, clean water, bersihkan kita punya buah-buahan tu tadi. Alright, so after that kita pergi kepada fruit chopper, nak hasilkan buah yang lebih kecil. Dah pergi fruit chopper, pergi pula steam, nak bagi lembut. Lepas tu pergi pula filling area, pergi pula sampailah dia menjadi finish good storage. Sampailah dia akan jadi finish good, yang mana kita akan letakkan di dalam tempat tertentulah storage dia lah, yang kita namakan sebagai finish good storage. So ini adalah layout manufacture of mixed fruit jelly tadi tu. So kita nampak dia punya continuous flow kat sini. Daripada bermula pada sini, dia ada dia punya station, dia ada dia punya equipment yang diletakkan di setiap station ini. So dia tak boleh skip lah. Dia kena follow setiap station tersebut. Ini adalah layout based on produk yang you hasilkan. Number 2, kita ada layout based on process. So layout based on process it's suitable for business yang produce several product, pelbagai produk, but we use a similar process. Nak hasilkan produk yang pelbagai tapi proses yang kita gunakan adalah sama. Cuma contohlah produk A, B, C. Produk A menggunakan 4 station. Produk B menggunakan hanya 2. Tapi masih lagi proses yang terdapat dalam kita punya factory. Okay. Design based on similarity of process, whereby kita punya machine equipment itu telah pun di group together, we will perform a similar function. Function yang sama je. Tapi each of product mungkin menggunakan 2 or 3 equipment sahaja. Okay, for example, business yang involve layout based on process adalah workshop, tailor shop, steel workshop and tailor store. Okay, kita nak hasilkan pakaian. Ada pakaian lelaki, ada pakaian perempuan.
Pakaian yang berbeza, lelaki dengan pendek, perempuan dengan panjang. Tapi kita masih lagi kita masih lagi apply process of cutting, process of sewing, process of measurement, semua pun melalui proses yang sama tapi produk yang berbeza. Okay. Contoh kat sini. Yang ni adalah steel workshop. So ini adalah storage area, kita ada drilling machine, grinch machine, milling machine. So kita ada juga letakkan office, tool room. So dia tak adalah flow macam yang produk tadi tu. Whatever produk yang you want to produce mungkin akan mengalami milling dengan drilling machine saja, menggunakan dua machine saja. Sebab tu dia tak ada flow. Kalau tadi kita nampak dia flow, dia tak boleh skip. So sekarang ni dia depends kepada produk tersebut. Proses mana yang mereka perlu guna pakai. Okay. Seterusnya layout based on marketing, yang bermaksud ataupun our intention is to maximize the area available to display goods. Kita nak display produk kita ni, so ruang yang ada kita akan guna sebaik mungkin. Alright, so business yang biasa menggunakan layout based on marketing adalah retail business, bookstore, departmental store macam Tesco, Giant, Econsafe, semua menggunakan layout based on marketing. So because of their strategy is to grab the attention, to make the customer feel more comfortable to find each of the stuff dalam dia punya store tu. Nak display produk kan. Ada sesetengah shop yang mana bila kita pergi tu kita rasa macam serabut. Tak tahu ke mana arah. Biasanya first time pergilah dekat mana nak pergi cari makan dalam tin, cereal, sauce lah, tak boleh nak cari. Ada kedai yang memang dia punya layout tu senang untuk di-access. Ada dia punya guideline dekat atas, kalau tak nampak, tak berpinang mata nak cari kan, berpandukan saja dia punya guideline atas tu. Kat sini bread and jam. Cari je lah dekat ruang dia punya aisle tu, laluan, lorong tu. Okay, contohnya macam kat sini. Cashier biasanya kita letak bahagian depan lah yang dekat dengan kawasan keluar dan masuk. Kawasan keluar dan masuk pun kita letakkan kawasan trolley. Bila you masuk, you senang ambil trolley terus masuk. Lepas tu dia ada dia punya laluan aisle ni, laluan kan. So pastry product letak kat belah sini, frozen product letak kat sini. Dia sediakan juga ruangan menunggu dekat sini. So when we are feeling comfortable with that store, kita punya kita akan suka pergilah dekat store tersebut. Okay. Ni contoh untuk restoran. Kat mana dia letakkan kitchen, dia letakkan toilet sebelah sini, ada beverage punya kawasan, food display counter, dining area dekat tengah-tengah. So biasanya dining area ni a little bit far from kitchen and juga toilet. Okay, tapi dia dekat dengan food display, dia dekat dengan cashier, dekat food counter pun dekat. Okay, seterusnya adalah production planning. Kita dah go through about the process planning, about the layout. Number 3, kita ada production planning. Okay, production planning ini penting to make sure kita punya business are able to produce output, to produce end product, untuk produce kerusi tadi itulah, or to provide service that is enough to fulfill the expectation of market demand ataupun sales. Ataupun kalau kita buat bisnes dalam servis, to make sure that kita memenuhi kehendak pelanggan dan kita dapat meningkatkan demand dan juga sales. Okay. Dalam production planning juga kita akan tengok berapa banyak output to produce. Berapa banyak kita punya, kalau tentu tadi saya kata kerusi, berapa banyak kerusi yang perlu dihasilkan dalam masa yang ditetapkan. Dalam masa yang ditetapkan itu termasuklah sehari kena buat berapa kursi, dalam masa seminggu berapa kursi, sebulan berapa kursi.
So kita punya output ni sebenarnya it depends on our marketing plan, iaitu average sales forecast yang marketing telah pun lakukan. Like say kalau marketing kata within this month we are predict or we are forecast to hasilkan 2000k sales. So dia bagi maklumat tersebut, bagilah dekat bahagian production plan. So production kena kira daripada 200k tu how much quantity of product need to be produced. Okay. So dia melibatkan pengiraan lah. Example of calculation for output per day. The first thing we need to know, average sale forecast per month. Ini yang dikeluarkan oleh marketing plan, oleh marketers. Mereka predict dalam masa sebulan 25,200 sales yang perlu dicapai. So kita ni bahagian production, macam mana ni? Dalam masa sehari nak kena keluarkan berapa ni? So formula dia adalah average sales forecast per unit, you divide by price per unit. Dia mention kat sini price per unit dia adalah RM15. Mungkin shawl ke sorry. Shawl ke t-shirt ke harga RM15 kan, contohlah. Okay. So kita divide dua ni, kita dapat dalam masa sebulan dia kena produce 1,680 unit shawl. Okay, so itu dalam masa sebulan. Adakah production kita ini kumpul-kumpul baru sebulan baru nak kira 1,680? Mestilah tak. Sebab every day our production are running. Hari-hari pun production berjalan. So kita kena tahu sehari berapa helai tudung yang perlu dihasilkan. Alright, so kita kena divide by 1 month. Let's say dia kata number of working days per month adalah 24 hari. Means that dia ada tolak-tolak lah. Tolak hari tak bekerja, ada cuti-cuti public holiday ke apa. So dia assumption ni adalah dalam masa 24 days. So 1,680 unit tadi tu dalam masa sebulan tadi, you divide by 24 days. So you will get total per day you need to produce 70 units. Okay, boleh ke pengiraan ni, boleh dapat ke formula dia tadi? Boleh, madam. Boleh, madam. Alright, kalau boleh tolong kirakan untuk saya. Dia kata average sale forecast per month adalah 249,000 yang dikeluarkan oleh marketers. Okay, harga per unit adalah RM10. Dalam masa sebulan, berapa unit produk yang mereka perlu hasilkan? 1,200. 1,200. Orang lain dapat berapa? Orang lain? Seorang je dapat. Saya pun nak kira juga. Jangan laju sangat, saya baru kira yang how many production per month ni. Dapat per month kena hasilkan berapa? Saya tanya per month dulu, bukan per day, per month. Tak ada orang ke dapat jawapan per month? Tadi saya kata macam mana nak kira average sale forecast per month divide by price per unit. Berapa? Dah beritahu dah tadi jalan kerja ni. Average. Saya dah 2,450 untuk unit. Yes. 24,900 unit per month.
Sebab kita divide saja 249000 bagi dengan RM10. So kita akan dapat 24,900 unit per month. Ini per month. Saya nak sehari pula. Berapa? Let's say dia kata working days 24 hours. 24 hours, 24 days. Sehari? Kalau tadi tu sebulan. Kalau sehari? 103. Okey. 138. 138. 1038. Betul. Sebab kita divide dengan 24 hari bekerja. Dia dah bagi dah number of working days. 24 hari bekerja, kita dapat 1037.5. So kita bundarkan kepada populasi terdekat 1038 unit per day. Okay? Macam tu lah dah nak kira. Tutup balik. Okay, seterusnya tadi adalah production plan. Sekarang ni kita nak tengok pula kepada material planning. What kind of material that we need to buy? Okay, material tersebut kita menggunakan 4 step ini. The first one, kita identify, kita list down the raw material required. Let's say lah kalau you are a baking, you doing a baking business. You as a baker, you want to bake your own pastry lah ke cake ke apa ke. So what are raw materials required? Flour, sugar, apa lagi nak buat cake, coklat, mentega, semua tu adalah raw materials. So bila you dah list down your raw material, you need to prepare your bills. Berapa kuantiti yang you perlukan. Okay, so the next step, you calculate the quantity as well as harga. Kalau harga dia RM5, subhanallah, you perlukan 5 kuantiti, total up is RM25. And another one, you can identify juga, you beli barang tersebut from from supplier yang mana. Okay, so the first one tadi, bila kita nak identify kita punya raw materials ini, dia berbeza juga untuk manufacturing business dan juga untuk retail business. Untuk manufacturing business yang memang menghasilkan produk itu sendiri, it's easily for us to determine kita punya raw materials. Contoh dia bagi kat sini, manufacture pencils. Okay, raw materials yang diperlukan, hollow woods, dia punya batang tu kan, tapi ada lubang kat tengah. Hollow woods, kita perlukan lead yang mata pensel, kita perlukan eraser letak kat atas, kita perlukan metal band untuk ikat kita punya eraser, kita perlukan paint, glue untuk assemble, untuk colour kita punya pensel, kita perlukan packaging box. Senang untuk kita determine because we produce our own business, our own product. Okay, how about you are involved dalam retail business. You jual barangan orang, bukan you produce sendiri. So the business, kita perlu that kind of business, what we should do is we need to estimate the amount of initial goods to be purchased to start your business operation. Dalam situasi di mana you baru nak mulakan bisnes, so you kena predict, you kena estimate, so berapa anggaran. Let's say kalau you buka stationery store, pensel you beli dalam anggaran 150 unit, so berapa totalnya. You beli pen berapa unit, berapa totalnya. You kena estimate you punya initial good, barang permulaan yang you beli untuk start you punya business. Okay, so barulah kita boleh prepare bills of materials. The bills of material we contains a complete list of material, part or component. Part apa? Contoh you kata tadi lead.
You beli lead, you perlukan lead. So lead itu panjang mana, lebar mana, warna apa, dia lebih spesifik. So berapa amount yang you perlukan, berapa harga untuk satu batang. So the last you can see from the shadow. Okay, contoh tadi half hollow wooden, panjang 17 cm, long, kuantiti yang diperlukan 2. Dan contoh sebagainya lah. Okay, contoh lagi kalau you buat, you baking tadi tu, flour, sugar, eggs, corn syrup, margarine, seberapa kuantiti yang perlukan. Usually when you involve in food and beverage business, you nak list down your punya raw materials, you kena ada safety stock. Stok selamat, precaution. Okay, let's say lah tiba-tiba 50 kg flour yang you beli ni adalah 2-3 pack yang dimasuki semut yang tak boleh nak diproses lagi ke. So you adalah you punya safety stock tu. Tak perlulah nak pergi rushing, pergi beli ke apa ke. Okay, so kena ada safety stock. Okay, so quantity yang you dah estimate, so you kena times with the safety stock, baru dah dapat total material requirement. Harga satu paket berapa times with total ni, baru you dapat total price. Dapatlah total barangan yang you nak kena beli tu, RM803. Okay, itu dari segi raw materials. Okay, now we want to determine machine and equipment planning. Okay, kita kena list down dulu apa mesin yang kita perlu guna pakai. Contoh tadi, dah beli flour, egg, margarine dan sebagainya tu untuk baking tadi, list down mesin dan equipment yang you perlu guna pakai. Usually kita nak determine mesin dan juga equipment ini, dia based on our process planning tadi tu. Yang first kita buat tadi tu, yang dia punya chart tu. From that chart, kita boleh estimate ataupun we can identify what kind of machine and equipment that we needed for our business. Okay, contoh pada baking tadi tu, menggunakan mixer, menggunakan oven, menggunakan apa lagi, mungkin ada packaging pun ada, dan sebagainya lah, yang relate dengan baking tadi tu. So bila dah tahu mesin apa yang kita perlukan, equipment apa, spatula lah, apa, tray lah, tu dia punya equipment lah tu. Dia bukan mesin, dia equipment. Mesin ini adalah benda yang besar-besar yang kita beli untuk operate our process. Equipment ini benda yang kecil-kecil, sudu, mangkuk, semua tu equipment. Okay, mesin adalah benda yang boleh bergerak without human punya ni skill. Tapi kalau equipment, kena gunakan human lah. Ambil mangkuk, ambil dia punya panggil spatula ke, nak gaul-gaul dia tu, menggunakan hikmat manusia. Beza antara equipment dengan machine. Okay, bila you dah determine, so you kena determine pula dia punya amount. Okay, barulah at the end, you pilihlah supplier yang menawarkan harga yang berpatutan dengan kualiti yang terbaik. Okay, factors to be considered in purchasing machine and equipment. The first one, mestilah kita nak harga yang berpatutan. Kita nak barangan yang berkualiti dan juga reliability, mempunyai kepercayaan ataupun terjamin. Okay, availability of spare part pun kena juga ambil tahu. Ada mesin yang kita beli murah kat Shopee, mesin goreng. Benda ni terjadi. Saya pernah sembang lah dengan one of pemilik kios dalam Tesco tu. Dia nak goreng dia punya ayam tu, dia kata beli kat Shopee je pun. Dan tiba-tiba dia punya mesin tu ada berlaku sedikit kerosakan, so satu Tesco tu blackout. Okay, so bila dia nak repair balik dia punya mesin, dia pergi kepada workshop kata tak boleh ni, tak ada spare part. Dah beli dekat Shopee, nak kena salahkan siapa? So make sure that you beli barangan yang berkualiti, harga berpatutan, availability of spare part ni pun kena ambil kira.
Okay, breakdown maintenance facilities pun kena ambil kira. Once you punya produk rosak ataupun biasalah kereta pun once in 6 month kena service even though you tak jalan jauh pun. Okay, technology and user friendly. We know that all the machine nowadays it require penggunaan ataupun adaptation of technology. Adakah teknologi tersebut compatible with our manpower employee dan juga user friendly lah. Kalau susah nak operate pun susah juga kan nak guna. Okay, supplier reputation. Ambil daripada supplier yang memang ada positif ataupun good reputation. Jangan ambil daripada supplier yang terbukti dia bagi harga rendah tapi tak berkualiti dan tak bertanggungjawab. Tak boleh nak pilih macam tu. Dan ada juga after sales service. Bila kita dah beli, seller tersebut ataupun company tersebut masih lagi follow up dengan kita. Macam mana performance kita. Ditanya macam mana performance machine tersebut, okey ke tidak. So ini adalah faktor-faktor yang you perlu ambil kira lah. Okay. Contoh schedule dia mixer. Satu mixer, kuantiti satu, price berapa, total you kena darab. Okay, barulah you akan dapat total budget untuk machine and equipment. Alright. So sekarang ni pengiraan tentang berapa banyak machine yang sepatutnya ataupun equipment yang sepatutnya you beli. So tak boleh lah tiba-tiba you nak kata beli 2 lah. Tak boleh sebab dia ada pengiraan dia. Barulah yang you beli tu tak sia-sia lah. Okay, the first one you can see from our formula below. Kita kena determine the planned rate of production per day. Dalam masa sehari ni yang telah dirancang production per day berapa? Okay, so kita ada standard production time ataupun unit. Dalam masa sehari tu standardnya berapa masa ataupun unit yang you keluarkan. Okay, and you kena yang plan rate of production per day you kena divide by the machine productive time per day. Machine productive time ini boleh dikira menggunakan formula operation hours minus with the total up of setting up time plus downtime. Kiranya masa kita nak setting up kita punya machine itu tak diambil kira. Tambah dengan kalau dia ada rosak pada waktu tu, kita tambah dua-dua tu, tolak dengan total waktu dia, barulah you akan dapat machine productive time. Menggunakan formula ini, kita akan tahu number of machine required. Ingat, kalau boleh catat sekejap sebab saya nak suruh you kira selepas ini. Okay, formula ni adalah number of machine required equal to planned rate of production per day divide by machine productive time per day times with standard production time or unit. Dapat formula ni? Dapat 51 orang ni? Dapat tak? Jedap tak? Dapat Dapat, Madam. Okay, kalau dapat tolong saya jawab soalan ini. Time available for cooking lunch in a restaurant adalah dari bermula pukul 9 sehinggalah pukul 11. Okay, so setiap dish tersebut mengambil masa 40 minit untuk dimasak. If the restaurant menu consists of 12 dishes, calculate the number of stoves required. Okay, so which one menggunakan formula tadi, which one adalah planned rate of production per day? Planned rate of production per day. Dalam masa sehari, berapa masa yang diperuntukkan untuk buat cooking lunch? Berapa? 40 minit. 40 minutes ke?
What? 2 jam. 2 hours. Yes, 2 hours. 2 hours plan rate of production per day. Yang ini adalah rate dalam masa sehari, berapa masa yang mereka peruntukkan dalam masa satu hari. So 2 jam lah. Okay, sebab you nampak dekat soalan ni dia punya lowest unit adalah minutes, means that 2 jam itu perlu di times dengan basic. Daripada jam ke minit kena darab berapa? Yes, Amira, 60. So 2 jam darab dengan 60 sama dengan 120 minit. So itu adalah plan rate of production per day. Okay, so soalan seterusnya saya tanya berapakah machine productive time per day? Productive time. Yes, 40 minit. Okay, so bermaksud 120 divide by 40. Okay, kita times dengan ikut formula tadi. 60 bagi 40. 60 bagi 40 darab 60 bagi 40. Mana boleh 60 tadi kan kita dah convert dia kepada minit. 120 bagi dengan 40 darab dengan 12. Yes. So jawapannya adalah 36. 36 lah. Kenapa dia tak boleh ni kena ensure. So jawapannya adalah 2 times with 60 dulu dapatkan dalam unit minit 120 bahagi dengan 40 darab dengan 12. 36 stove required untuk memastikan 2 jam 2 jam production hour yang boleh menghasilkan 12 dishes yang setiap dishes mengambil masa 40 minit. Okay, 36 stove yang diperlukan. Okay. Alright, seterusnya adalah manpower planning pula. Kita dah tengok kepada planning process, layout, production process, raw material, machine and equipment. Sekarang ni manpower ataupun pekerja ataupun labor, direct labor. Okay, so kita untuk determine kita punya direct labor masih lagi menggunakan formula. Lebih kurang sama macam machine and equipment tadi tu, cuma dia tukar words lah berdasarkan manpower. Okay, so dia punya formula, the first thing you need to determine plan rate of production per day. Masih lagi sama macam yang formula tadi tu. Okay, the number 2 you need to determine standard time for a workers to produce 1 unit of product or to complete a particular job. Okay, dia punya standard time ataupun workers productive hours ini boleh dikira bila kita tolak working hours per day tolak dengan rest time. Memang contoh bekerja macam pekerjaan biasa 8 sampai 5. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Tapi working hours yang dikira sebagai produktif adalah 8 jam sebab tolak 1 jam rehat. Biasanya 1 sampai 2 lah. Kalau yang bekerja office 1 sampai 2 dia punya resting time. Okay, barulah kita boleh kira direct labor required. Ni dia punya formula. Kalau tadi number of machine required tadi tu masih lagi plan rate of production per day, tapi yang bawah ni dia punya machine productive time. Tapi kita tukar worker productive time. Kalau tadi yang machine tadi yang bahagian times ni kita times with standard production. Untuk yang labor ni kita times with
worker standard production time. Okay, tengok baik-baik formula ni. Saya nak suruh you kira lah lepas ni. Kalau boleh tulis sedikit untuk pastikan you tak terkeliru. Ramai yang keliru tentang plan rate of production per day dengan worker productive time per day ni. So you kena baca elok lah ayat tu. Okay. Soalannya adalah, okay, a soy sauce bottling factory label bottles manually. Dia ada satu factory yang mengeluarkan soy sauce. Dan proses dia adalah label bottle secara manual. Ada pekerja ambil stiker, letak dekat botol. Okay. So dia punya sales forecast per day adalah 5,000 botol times with 10% safety stock. Okay, ni adalah sales forecast per day. Okay, on average, workers take 10 second to label a bottle. Seorang pekerja secara puratanya boleh label botol, satu botol 10 second. Worker productive hours is 6 hours. Dia dah tolong siap-siap kirakan dalam second lagi sebab ada unit yang lebih rendah iaitu second. 6 hours equal to 21,600 second per day. Ini adalah workers productive hour. So berapa banyak pekerja yang diperlukan? Okay, kita determine sama-sama plan rate production per day berapa? Masa sehari, berapa yang mereka plan untuk hasilkan? RM5,500. Yes, 5,500. Macam mana Syah Farhan dapat 5,500? Safety stock 10%. Kena tambah dengan 10% safety stock. Okay. So berapa pula workers productive time? Terpampang lah kat situ workers productive. 21,600 second. 1,600. Alright, so dia kata berapa? So kita kena times with worker standard productive time. Berapa? Times with kena darab berapa pula? Standard workers production. Yang ni lah, on average a worker takes 10 second untuk label. So ini adalah standard production yang workers hasilkan dalam masa 10 second dia label satu botol. So jawapannya 5,500 divide with 21,600 and do times with 10 second. It will give the answer of 2.54% ataupun workers. Tapi tak ada lah kalau dalam bentuk point ni, kalau orang kita kena gundakan. So 3 orang pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan 5,500 botol yang di label secara manual dalam masa 1 hari. Okay. Boleh? Boleh ke? Boleh, madam. Right. So ini contoh. Bila kita buat direct label planning schedule, berapa position apa, berapa orang pekerja. Kalau you masih ingat, saya kata minggu lepas, each of our plans required their own personnel. Kalau dalam organizational planning minggu lepas, dia ada kaki tangan dia. Dia ada yang clerk, contoh human resource manager, dia ada apa lagi? Yang manage dia punya organizational plan, yang manage admin. So jangan terkeliru dalam
operation plan pun dia ada dia punya pekerja. Contoh operation manager, contoh supervisor, technician, operator yang menjalankan aktiviti production. So dia punya schedule sama tapi dia punya pekerja berlainan. Dalam schedule ini pun ada salary per month, ada EPF, ada SOCSO. Cek balik-balik berapa potongan EPF semasa, berapa potongan SOCSO. EPF, tolakan caruman EPF mestilah berdasarkan jadual ketiga yang ada dalam KWSP punya website. Kena tengok. Okay, seterusnya adalah overhead requirement. Overhead ini adalah apa? So overhead ini refer to apa-apa yang selain daripada direct raw materials dan juga direct labor. Direct raw materials ini benda asas yang kita memang guna pakai lah. Tapi kalau overhead punya raw materials adalah benda yang selain daripada apa yang kita selalu pakai. Contoh nak buat kek tadi kita menggunakan tepung Faiza. Let's say kalau tepung Faiza tak ada, cari dekat satu bandar ni memang tak ada tepung Faiza. So kita kena cover dia dengan tepung jenama lain. So ini nama dia adalah overhead requirement. Sebab mungkin harga tepung tersebut a little bit higher or lower than what we have been bought before. Sebab tu nama dia overhead. Contoh untuk indirect labor. Contoh kalau direct labor ni orang yang permanent, orang yang memang attached dengan kita punya production. Tapi kalau yang ada yang indirect labor, kita mungkin ada hire extra pekerja untuk bantu production. So dia dikira sebagai indirect labor. Ataupun kita outsource kita punya mungkin company tersebut beli mesin baru. So tak ada pekerja yang ada skill untuk operate mesin tersebut. So kita outsource, kita pinjam kemahiran daripada orang lain. So itu pun dinamakan sebagai indirect labor. Sebab kita perlu bayar dia tambah kita punya cost. So overhead requirement juga termasuklah maintenance, insurance, utilities. Okay. Next adalah location plan. Manufacturing ke, retailer ke, dia mesti ada dia punya lokasi untuk dia buat bisnes tersebut. Premise. Okay. Right, so choices of location is important because number one, it will affect our sales revenue. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari sales berapa. Actually, it depends kepada location that we have been selected. So it's very important for you to decide to put ataupun to allocate your business in a strategic location. Okay. Number two, dia pun akan effect kepada kita punya business operation cost dan juga long term investment. Kita memanglah kita akan fikir macam ambil je lah tempat yang macam murah. At least adalah kita punya store ataupun kita punya premise, belilah sewalah tempat yang murah. Nun dekat ceruk-ceruk bangunan yang orang tak lalu. So bermaksud you dah ignore about the long term investment. Kita buat business bukan nak dalam masa 3 tahun je. Hopefully it can be last forever lah. Sampailah kita wariskan kepada cucu semua kan. So kena pilih location yang strategik. Okay, so pemilihan location ini juga dia memang berbeza antara manufacturing dan juga service activity. For those who are involved in manufacturing business, priority dia kepada cost reduction. Faktor cost means that location of the business is a little bit not relevant for them.
Manufacturing activity, kilang kan, mana ada orang letak kilang dekat kawasan yang penduduk ramai. Orang letak kilang yang kawasan yang terpencil, dia ada satu kawasan industrial dia sendiri, jauh pada orang, jauh pada bandar. Okay, sebab dia memang nak mungkin ada manufacturing factory yang hasilkan bahan buangan yang tak boleh dekat dengan penduduk kan. Okay, so itu untuk manufacturing activities. Sebab bagi mereka, the more they can save the cost, they can create ataupun they can get a lot of profit. Boleh lah tempat terceruk pun, murah-murah pun. Tapi dia boleh save the cost. Once they can save the cost, profit can be gained. Difference ataupun compared to the service activities ataupun retailer, jual tudung ke, buat consultant ke, ID ke, apa ke, business kedai runcit ke, the first thing dia kena buka kedai yang dekat dengan customer. Sebab senang untuk customer walk in, senang untuk customer reach out your place. Okay. So bagi service retail, service activity, distance from the customer will influence the sales revenue. Makin dekat dengan customer, makin senang untuk customer pergi ke kedai kita, makin banyak revenue yang kita dapat. Bila kita tingkatkan sales revenue, means that we are gaining our profit. Sales revenue bukan keuntungan. Sales revenue adalah jualan, hasil jualan. Okay, once we want to get our profit, profit will be determined by cost of sale revenue times with production cost. Production cost tu termasuklah you bayar salary, bayar utilities, bayar raw materials, barulah you akan dapat profit. Tapi once you are gaining your sales revenue, it also will increase our profit. So dalam service business, cost saving takkan contribute kepada sales revenue. But in manufacturing activity, cost saving akan meningkatkan profit. Okay. So, kita ada beberapa faktor untuk kita pilih kita punya location. The first one, distance from the raw materials, from the supplier. Ada orang yang nak dekat dengan supplier, so dia akan mengurangkan kos pengangkutan. Ada orang nak label supply yang murah. So dia pun import lah orang-orang yang foreigner tu guna tenaga kerja mereka. Ada orang yang pentingkan tentang transportation. Ada orang yang pentingkan price of land or rentals. Berapa harga premise tersebut, berapa harga tanah tu kalau kita nak beli, nak buka bisnes. Ataupun infrastructure. Dekat dengan infrastructure, dekat dengan kemudahan awam, dekat dengan public transport. Okay. Termasuklah juga local government policy. Ada polisi yang ditetapkan oleh government, nak masuk ataupun nak buka bisnes kat kawasan tersebut kena patuhi rules yang ditetapkan. Kena bayar fee dan sebagainya. Okay, and another one is about the security, keselamatan. Of course lah, kita buka bisnes, kita nak orang datang ke kedai kita berasa selamat. And facilities and other facilities yang ada dalam kawasan tersebut. Senang nak parking, penting juga. Okay, kalau kawasan tersebut kadang-kadang nak kena bayar parking kan, even though nak pergi 5 minit je nak kena bayar parking dan sebagainya, susah juga. Bayaran parking ni biasanya orang yang berada di kawasan luar tiba datang ke kawasan kita, mana ada kad parking tu kan. Tapi sekarang ni dah guna apps. Klik je kawasan, dia terus boleh bayar parking. Okay, seterusnya adalah business and operation hours. Siapa boleh beritahu saya apa beza business and operation hours? Siapa boleh cuba? Dia terpampang lah kat situ saja nak tanya. Ada? Business operation hour tu waktu bekerja. Business hour tu waktu buka. Lebih kurang betul. Alright, so business hour ni adalah waktu kita lakukan operasi
business. Okay. Operation hour adalah waktu untuk pekerja bekerja. Biasa business hours dia memanglah terpampang dah dekat kita punya kedai tu, dekat dia punya pintu ke, dia punya signboard ke. Kalau kita buka website dia dah nyatakan pukul berapa buka, pukul berapa tutup, hari apa buka, hari apa tutup, public holiday buka ke tidak. Tapi operation hour is about our workers punya working hours. Biasanya mereka ni kalau nak memulakan bisnes, workers akan datang sejam atau 2 jam lebih awal for them to make a preparation. Nak kena kemas ke, nak kena kira stok ke. Okay, bila tutup pun bukan bermaksud tutup terus boleh balik. Okay, tutup je bisnes, nak kena kira dulu hari ni berapa sales, nak kena tutup account dan sebagainya. Okay. Kalau untuk manufacturing, biasanya operation hour ni depends on the shift lah. Berapa banyak shift. Ada noon shift ke, morning shift ke, midnight shift ke. Okay. Kalau yang operation, yang business hours ni biasanya ada yang kalau kedai makan ada yang start petang sampai malam, ada yang start pagi sahaja, ada yang provide lunch hour sahaja. Alright, so seterusnya is about the license, permit and regulation. This part is also important because when we are running our business, we need to know some regulation required in our country. Nak kena ada license apa to make sure that we are running our business legally. Tak bolehlah buat secara bukan haram, secara tak ada permit. Okay, nak buka bisnes kena register dulu. You nak naikkan signboard kena ada license. You nak ada immigrant pekerja, you kena ada permit. Kalau you are involving in food and beverage business, you kena ambil typhoid injection. Sebab tu ada yang nak buat business operation dulu tanya saya, madam betul ke tak boleh buat business makanan? Bukan tak boleh, tapi tak digalakkan. Okay, kalau you buat, it's on your own responsible. Sebab kebanyakannya kita kena ambil typhoid injection dulu baru you boleh jual makanan yang diproses sendiri. Kalau you jadi sebagai dropshipper tak apa. Then saya mention kat dia orang, kalau sebelum ni memang tak ada isu ke, and you memang prepare makanan you menggunakan hygiene ingredient, cara you proses pun memang hygiene, so dibolehkan with your own responsible lah. Alright, so last but not least, yang ke-11. Okay, topik yang ke-11, operation budget. Okay, as I mentioned before, each of planning ada budget dia. Begitu juga dengan operation budget. So kita ada fixed cost, variable cost dan juga others expenses. Contohnya adalah macam ni. Fixed asset expenditure, contoh dia kalau you beli machine tadi tu, you beli equipment tadi tu, boleh masuk bawah fixed asset. Monthly expenses, bayar gaji. Kalau you beli raw materials, boleh masuk bawah monthly expenses. Others expenses, benda yang tak termasuk dalam fixed asset, tak masuk dalam monthly, masuk bawah others expenses. Termasuklah deposit. Kalau tadi kan you beli fixed asset tadi machine, so you bayar deposit berapa? Boleh masuk bawah other expense. Kalau you dapatkan license tadi, typhoid injection kena bayar ke apa, boleh masuk bawah other expenses. Okay, contoh dia punya schedule adalah seperti ini. Yang ni yang you kena masukkan dalam report. Okay, make sure ada wages, EPF, SOCSU. Jangan masukkan dalam administration ataupun organizational plan. Dia ada kaki tangan dia sendiri. Operation ada kaki tangan sendiri. Last but not least, implementation schedule. Implementation schedule ini adalah you punya carta ataupun Gantt chart that will determine what kind of activities involved in your production and how long to be done. To make sure that
activities tersebut can be completely. So it kind of reminder for you. Okay. Sebab apa kena ada project scheduling, kena pastikan it will encourage the setting of realistic time. So kita tengok baliklah kita punya carta organisasi pula. Gantt chart. Biasanya orang akan buat Gantt chart lah. Tengok aktiviti ni berapa masa yang diperlukan. So bila kita dah buat, kita tengok dah nak dekat ni, kita cepat sikit. So tu important kena ada project scheduling. Contohnya seperti inilah. Ada aktiviti dia, ada deadline, ada duration. Sama juga kalau dalam you study kan. Letakkanlah ENT 300 assignment pertama bila deadline, berapa masa lagi yang you ada boleh untuk siapkan. Supposedly dah hantar dalam case study, dah hantar dalam BO. Sekarang ni hanya ada business plan presentation dan juga business plan report. Okay. Alhamdulillah. Modul 9 pula. Modul 11 sebenarnya. Dah habis dah kita punya presentation, kita punya discussion on operational planning. Anything you want to ask? Ada ke? Tak ada, madam. Okay, lepas ni dah boleh buatlah you punya operational planning. Okay, guidelines pun memang dah ada, boleh follow saja. Guideline dan juga example. Sama je. Okay. Nak tanya selain daripada tajuk ni pun boleh juga. Ada ke? Tak ada Tak ada, madam. Alright. So 10.23 ada lebih kurang beberapa minit dan jam lagi. So you use this time masa dalam kelas saya ni buat you punya business plan. Buatlah sikit mana you nak. Yang mana tak ada group, hopefully you dah ada group lah. Okay, jangan last time jangan masa-masa emergency nanti baru nak jadi group lah apalah. Tak nak dengar macam tu So sekarang ni ada lagi masa sejam setengah rasanya. You boleh buat discussion dengan kawan-kawan ke, kalau nak invite saya dalam tu pun boleh. Nak tanya kan, nak buat confirmation ke apa ke, boleh je tanya. Okay, kalau tak ada apa-apa, make sure that you take your attendance dalam your future. Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah An-Nas. Amin ya rabbal alamin. Ada 50 orang lebih kurang dalam ni. Terima kasih hadir ke kelas saya. Mungkin ada yang terkeluar, ada yang termasuk. Yang tak hadir tu boleh mungkin ada kelas rep lah. Can find out siapa yang tak hadir tu. Kalau dia tak ada reason, so kita kira dia sebagai tak hadir langsung lah. Kalau dia ada relevant reason, saya boleh tolong verifykan kepada dia. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah dengan topik yang baru iaitu financial. So minggu depan saya akan briefing dulu tentang financial plan. Lepas tu kita akan terus masuk kepada software. Kita guna Excel punya software. Okay. Baik, madam. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.